जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम जस्मिन बहिर यूनिट 1 विट एंड विजडम अर्थात बुद्धि और विचारशीलता चैप्टर द विट दैट ओन हार्ट्स अर्थात उपस्थित बुद्धि हृदय को जीतिला। ए चैप्टर टीर क्वेश्चन आंसर गुडी को डिस्कशन करनेबा। लेट अस डिस्कस अर्थात चालो आलोचना करिबा। आइरे देछि करेक्ट द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो तळे दिया जायथिबा उक्ति गुडी को भूल अटे तो ए गुडी को हमें संशोधन करिके ठीक करिके लेखिबा। तो ए उक्ति गुडी को हमें ठीक करिके लेखिबा। ताले एक नंबर रे देछि द क्वीन insulted the king by speaking against the quality of his poem. Answer: the queen yawned due to tiredness, not to insult him. 2 number, Tenali Ram immediately went to the king and convinced him to talk to the queen. Answer: Tenali Ram first planned a clever strategy and used it in the court to make the king realize his mistake. 3 number, the courtiers admired king's poem and praised his literary talent. Answer: the courtiers avoided listening to the king's poem and made excuses. 4 number, the ministers in the court were eager to hear Tenali Ram's idea about paddy cultivation. Answer: the ministers were doubtful and mocked Tenali Ram's idea. 5 number, the king never realized his mistake and continued to stay angry with it पिला माने आई अछि मिस्टेक एठी with हबो हैला with the queen. Answer: the king realized his mistake and apologized to the queen. Let us think and reflect. ताहले चलो चिंता करिबा ओ भाबिबा। एक नंबर देछि read the extracts and answer the questions that follow. ताहले पिला माने तळे जे उद्धृतांशटी देछि हैला बाकी गुडको देछि तो ताको पढी के तळे किछि प्रश्न देछि तो सेही प्रश्न गुडकर हमें एई प्रश्न गुडकर उत्तर करिबा। ठीक अछि। ताहले प्रथमे उद्धृतांशटी को पढिबा। तो देखो एक नंबर देछि द किंग थॉट आई वाज डिसरेस्पेक्टिंग। तो पिला माने डिसरेस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड stormed off. Since then he was not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me, please, Rama. Only you can help the king understand. Rama nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness, but this needs a well-planned approach and I may need time to find the right strategy. ताहले पिला माने तळे देखिबा कोन कोन सब प्रश्न पचारिछि। ताहले देखो आई रे पचारिछि why does the queen believe that only Tenali Ram can help the king understand? ताहले पिला माने एठी प्रश्न पचारिछि रानी काहेकि विश्वास करूथिले जे केवल तेनाली राम राजा को बुझाई देबारे समर्थ होई
पारिबो ताहले यार आंसर लिखिबा आंसर द क्वीन believes that only Tenali Ram can help the king understand because he is witty, wise and trusted by the king. ଟୁଆଇରେ ପଚାରିଛି what does the queen's statement if I had known this would happen I would have chosen another day suggest about her feelings ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଚାରିଟା ଅପସନ ଦେଇଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି ଯେ ରାଣୀଙ୍କର ଉକ୍ତି ଏପରି ଘଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ ବାଛିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଭାବନା ବିଷୟରେ ଏଠି କେଉଁ ଫିଲିଂସ୍ ବା ଭାବନା ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଏ ରେ ଦେଇଛି she is angry at the king for overreacting ତାହେଲେ B ରେ ଦେଇଛି she regrets the unintended misunderstanding C ରେ ଦେଇଛି she believes the poem was not worth listening go ତାହେଲେ D ରେ ଦେଇଛି she is worried that the king might punish her ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ B she regrets the unintended misunderstanding ପିଲାମାନେ misunderstanding ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ B ଟା ହେଇଯିବ ଠିକ नेक्स्ट देखिबा 3i रे 3i how does Tenali Ram's response reflect his wisdom and problem solving skills ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେ ତେନାଲି ରାମଙ୍କର ଉତ୍ତର କିପରି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନବତ୍ତା ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ତାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ଆନ୍ସର Tenali Ram's response reflects his wisdom and problem solving skills because he often plans carefully before doing something. He listens carefully and handles the problems wisely. ठीक ଅଛି IV fill in the blank by choosing the correct option from those given in the brackets ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଦେଖ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛିକି ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ହେଇଯିବ the king's reaction means ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଠିକ ଅଛି shows that he is sensitive ମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ and dash ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା has a lot of faith takes great pride in his poetry ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିବା ଉତ୍ତର ଏଠି ଲେଖିବ takes great pride ଠିକ ଅଛି नेक्स्ट देखिबा 2 नंबर that evening the king approached the queen with a softened expression थिरु मालाम्बाल ही एठी देखो पिला माने एठी भूल अछि हला एठी विज्ञान हो हला एठी he began his voice gently. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. ताहले पिला माने एठी देखो पचारिछि the queen who had longed for अर्थात बहुत इच्छा कले this moment smiled and replied, if you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen
to your poem। ठीक अछि। तापर देखो एठी किछि क्वेश्चन देछि आइरे देछि देखो complete the following with a suitable explanation। When the king said, I let my pride blind me, he means that। ताले एठी आमे आंसर लिखिबा। Answer, when the king said, I let my pride, पिला माने pride माने अहंकार हैला, pride blind me, he means that his pride prevented him from understanding the situation clearly। His pride made him arrogant। Why does the queen say, if you like, we can leave this quarrel behind us? Answer, the queen says so because she wants to forgive the king and move on peacefully। 3. Fill in the blank by choosing the correct option from those given in the brackets। अर्थात बंधनी मध्य दिया विकल्प गुड़िक मध्य सठिक विकल्प बाछि शून्य स्थान पूरण कर। तो देखो ये पचार द किंग acknowledged that his pride clouded his judgment which shows तो ब्रैकेट देछि देखो इंटेलिजेंस एंड करेज। अर्थात पिला माने एठी देखो दुईटी ऑप्शन देछि इंटेलिजेंस एंड करेज आउ मैटर्निटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। ताल पिला माने सेल्फ अवेयरनेस अर्थात आत्म सचेतनता। ठीक अछि, ताले एठी आंसर हे जिवो मैटर्निटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। IV state any one characteristics that the queen's response to the king's apology shows about her। अर्थात राजांको क्षमा प्रार्थना प्रति राणींको उत्तर तांको विषय दर्शाउथिबा कोनसे एक वैशिष्ट्य आलोचना कर। आंसर, the one characteristic that the queen's response to the king's apology shows that the queen was forgiving and kind-hearted। Next, to I answer the following questions। अर्थात निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। ठीक अछि, ताले एक नंबर पचारछि why was the Vijayanagar Empire considered to be in its golden era during Krishnadev Ray's reign। हैला, कृष्णदेव राय's reign। ताहले एहर उत्तर लिखिबा। ताहले पिला माने एठी प्रश्नटी पचारिछि दे कृष्णदेव रायଙ୍କ शासन काल रे विजयनगर साम्राज्य काहे कि तार सुवर्ण युग गोल्डन एरा हैला, गोल्डन एरा मीन्स सुवर्ण युग रे थिला बोली विवेचना करा जाय। जे कृष्णदेव रायଙ୍କ शासन काल रे विजयनगर साम्राज्य काहे कि तार सुवर्ण युग रे थिला बोली विवेचना करा जाय। आंसर, the Vijayanagar Empire was considered to be in its golden era during Krishnadev Ray's reign because during his time art, literature and architecture were flourished। तो पिला माने एठी architecture means स्थापत्य हैला। 2 नंबर, how did Tenali Ramakrishna gain a special place in the king's court। तो एठी प्रश्न पचारछि पिला माने तेनाली रामकृष्ण राजांकर दरबार रे एक स्वतंत्र स्थान पाइथिले किपरि। आंसर, तेनाली रामकृष्ण gained a special place in the king's court because of his quick wit, humor and cleverness in problem solving skills।
3 number, how did the quarrel between the king and the queen affect the palace? ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା କଳହ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ କିପରି ଆଫେକ୍ଟ କରିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଆନ୍ସର ଦ କ୍ୱାରେଲ ବିଟୁଇନ୍ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ ବିଟୁଇନ୍ ବି ଟି ହେଲା TWEEN ଦ କ୍ୱାରେଲ ବିଟୁଇନ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ୱିନ୍ affected the palace seriously. The cheerful palace became dull and lifeless when the king stopped visiting the queen. ठीक ଅଛି। 4 number, what strategy did Tenali Ram use to make the king realize his mistake? ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି ଯେ ରାଜା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବା ପାଇଁ ତେନାଲି ରାମ କି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଆନ୍ସର ତେନାଲି ରାମ ୟୁଜ୍ଡ ଏ ସ୍କିଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟୁ ମେକ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ରିଅଲାଇଜ୍ ହିଜ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ହି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ଏ ହ୍ୟୁମରସ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ସୋଇଂ ସିଡ୍ and yearning to make the king realize his mistake. ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କମ୍ପାରିଜନ୍ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ବିଟୁଇନ୍। ଠିକ ଅଛି। 5 number, what was the reaction of the courtiers when Tenali Ram introduced his special paddy seeds? ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତେନାଲି ରାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାନ ବିହନ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସଭାସଦ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା? ଆନ୍ସର when Tenali Ram introduced special paddy seeds all the courtiers showed their reactions means ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା they mocked at him and doubted his claim. 6 number, how does the story conclude and what lesson can be learned from it? ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ how does the story conclude? conclude means ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ହେଲା ଷ୍ଟୋରିର ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଷ୍ଟୋରିର ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ତାହେଲେ what lesson can be learned from it? ତା ଲେସନ କଣ ରହିଛି? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। Answer, the story concludes with comedy because the king apologizes and peace is restored. The story teaches us the value of sympathy, wit and communication. Let us learn. ଆସ ଶିଖିବା। 1 number, fill in the blanks and complete the paragraph by choosing suitable expression from the box given below. ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି my mother is quite witty and her sense of humor always lightens stressful moment. Once at a family dinner, an argument began over a minor issue. And ତାହେଲେ ଏଠି 1 ରେ ଲେଖିବା a horse fell over. ଠିକ ଅଛି। Next, making everyone feel uncomfortable. Just as things were getting serious, she made a clever remark and laughed. 2 ରେ ଲେଖିବା ଏଠି repelled through. ଠିକ ଅଛି। repelled through the gathering, making everyone relaxed. The person who started the argument, ତାହେଲେ ଏଠି 3 ରେ ଲେଖିବା stormed up.
stormed off ঠিক ଅଛି। next everyone disapproved of the action and 4 ଲେଖିବ ଏଇଠି murmur murmur swept through the room ଠିକ ଅଛି। next 5 ରେ ଲେଖିବା ଏଠି ଲେଖିବା mind rest back mind RACED rest back ଠିକ ଅଛି। to how many mother had saved other situation like this without her such moments would have 6 ରେ ଲେଖିବା ଏଇଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ cast a shadow SHADOW ହେଲା over the gatherings I hope that I grow up to be as witty as my mother ଠିକ ଅଛି। next 2 ରେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି the writer uses words like road murmur in the text to indicate the sound produced fill in the blanks with suitable sound words from the box given below you may refer to a dictionary ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଚାରିଛି ଯେ ଲେଖକ ରୋଡ ମର୍ମର ଏଇଭଳି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଧ୍ୱନିକୁ ସୂଚେଇବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତଳେ ଥିବା କୋଠରୀରୁ ଏଇ କୋଠରୀରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱନି ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ତାହେଲେ ତୁମେ ଶବ୍ଦକୋଷ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନେବ ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେମିତି କି ଏଠି ଦେଖ mumble gasped murmur sighed ଠିକ ଅଛି groan rattle snickers whispered roded ତାପରେ thud ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏଇଠି ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ କରିବା 1 number as the teacher began the riddle challenge a dash of excitement spread through the classroom ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ କରିବା ଫାଷ୍ଟ murmur ହେଲା MURMUR ହେଲା murmur ମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବା ଠିକ ଅଛି। next 2 number Sukanya dash in relief she loved riddles more than solving mathematics problems ତାହେଲେ ଏଇଠି କରିବା ପିଲାମାନେ side ହେଲା SIGHED next 3 number think carefully the teacher began to dash as the wrote a riddle on the board ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ mumble ହେଲା MUMBLE ଅର୍ଥାତ ଧୀର ଭାବରେ କହିବା 4 number when the question was revealed a few students dash realizing it wasn't as easy as they had expected ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିବା 4 number ରେ gasped ହେଲା GASPED next 5 number କରିବା some exchange dash wondering if anyone at all would be able to solve it ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବା 5 number sneakers SNICKERS ଅର୍ଥାତ ମଜା କରିବା sneakers ଅର୍ଥାତ ମଜା କରିବା 6 number just then Sukanya tapped her book on the desk with a small dash deep it thought ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କରିବା
third, THUD। नेक्स्ट 7 नंबर कौन देछि देखिए क्वेश्चन। I see it now, she said, stretching with a dash as if it had taken her great effort। ताहले पिला माने 7 नंबर रे करबा groan हैला, GROAN अर्थात गर्जन करबा जोर हैला। 8 नंबर देछि a small breeze made the window dash adding to the suspense of the moment। तार पिला माने एटी 8 नंबर रे डैश प्रोनोटी करबा। एटी लिखिबो रैटल हैला, RATTL इन। 9 number, so what is the answer? The students dash their voice filled with playful enthusiasm। ठीक अछि, ताल 8 पिला माने आंसर लिखिबा रोड हैला, रोड ROARET अर्थात गर्जन करबा। ठीक अछि, ताहले 10 नंबर, leaning forward with a smile, Sukanya dash sometimes the trickiest questions have the simplest answer। ताहले एडी हमें करबा whisper हैला, WHISPERED whisper। नेक्स्ट 3 रे करबा देखो, you have already learned that a compound word is formed when 2 or more words are combined to make a new word with a distinct meaning। Here are some words given in column 1 and column 2। ताले एटी पिला माने पचारछि जे तुमे शिखि सारिछ जे जेतेबेले 2 बा ताठारो अधिक शब्द मिसी एक अर्थ बहन करे सेतेबेले यौगिक शब्द कोन हिताय गठित होइताय। एठारे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 रे केतेक शब्द दिया जायछि। ताहले देखो एटी शब्द कलम 1 रे किछि शब्द और कलम 2 रे मध्ये किछि शब्द देइछि। एटी कोन करबा ना कलम 1 और कलम 2 हैला, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 रो शब्द गुडी को मिलाई कि हमें यौगिक शब्द गठन करबा। ताहले देखो प्रथमे क्विक, क्विक सहित कोन जोग करबा विटेड हैला, मु एटी कर दोछि, तुय माने नूतन शब्द गठन करनबो हैला, निमिसेई कि लिखि नबो। तापर देखो सॉफ्ट, सॉफ्ट सहित स्पोकन। नेक्स्ट कॉमन, कॉमन सहित सेंस हैला, कॉमन सेंस। नेक्स्ट हाउस, हाउस सहित होल्ड, एटी देखो तळे अछि होल्ड। नेक्स्ट बुक, बुक सहित स्टोर हैला। तापरे इल, इल सहित टेम्पर्ड, इल सहित टेम्पर्ड। नेक्स्ट स्काई, स्काई पिला माने ब्लू हैला। नेक्स्ट डांस, डांस सहित हॉल। एमति तुय माने के कोन करबो मिसेई कि लिखिबो। नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks with the words created in the previous question। ताले पिला माने पूर्व रे जो हमें कस्तंभ सहित खस्तंभ को जोड़िले ना, कलम 1 सहित कलम बी को जोड़िले हमें, तो सेई जोड़ा शब्द गुडी को नै कि हमें एठी एई पैसेज टी को पैराग्राफ टी को कोन करबा फिल अप करबा। ताहले देखो रवि वाच, आई रे लिखिबा, ताहले आई रे लिखिबा सॉफ्ट स्पोकन हैला, SOFT soft, SPOKEN spoken, always speaking calmly even in arguments, he grew up in a lively। ताहले 82 आई रे करबा, एटी लिखिबो तुम माने 2 आई रे, 2 आई रे कोन लिखिबा हाउस होल्ड हैला, HOUSE होल्ड हैला, HOLD। नेक्स्ट लिखिबा where
he learned to handle different personalities. His friend Arun, however, was ଟୁଆରେ ଲେଖିବା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଟୁଆରେ ଲେଖିବ ill tempered ହେଲା ଅର୍ଥାତ ବଦରାଗୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ill TEMPERED ill tempered. Next ଦେଖିବା and often lost his patience. Despite this, Arun admired rubbish. ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ IV ରେ କରିବା quick witted QUICKWITTED ହେଲା quick witted. Thinking one evening as they passed a ଭିରେ ଲେଖିବା ଏଠି ଲେଖିବା ଭିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଲ୍ ହେଲା ଏଠି ଭିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ hall. They saw some performers rushing out. Robbie noticed that one of them dropped a VI ରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା sky blue ହେଲା SKYBLUE on the ground. Is this yours? He asked. Oh, thank you, young man. The performer smiled. It's a recent purchase from the V2 ଏଠି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ହେଲା from the ଏଠି V2 ଲେଖିବ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ହେଲା ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର. ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି round the corner. True to his nature, Arun promptly said to Robbie, it's V3 ରେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ common sense ହେଲା ଅର୍ଥାତ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ common sense COMMONACNSE ঠিক ଅଛି common sense that is not from a bakery but bookshop. Robbie smiled and they walked on. IV read the sentences from the text and their explanation given in the table ହେଲା below. ତାହେଲେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି. ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ sentences from the text tense explanation ତାହେଲେ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଦେଖ if you like I will try my best to resolve this matter. ତାହେଲେ ଏଠି tense ହେଇଯାଉଛି simple present plus present modal. ତାହେଲେ explanation the condition in the if clause may or may not be fulfilled. The present tense refers only to the possible future action. Next, if by chance something were to go wrong, our farmers would suffer. ତାହେଲେ tense ହେଇଯାଉଛି simple past modal. ତାପରେ explanation the condition in the if clause express a hypothetical or imaginary situation. Next 3 ରେ if I had known this would happen I would have chosen another day. ତାହେଲେ ଏଠି tense past perfect plus would have plus past participle. Next explanation the condition in the if clause describes what the speaker would have done differently if the past situation had been different and it is impossible to rectify in the present. ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏଠି ପଢ଼ି ନେବ ହେଲା subordinate clause main clause if clause ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ସବୁ ପଢ଼ି ନେବ. ନେକ୍ସଟ ଦେଖ now match the subordinate clause if clause in column 1 with the appropriate main clause in column 2 to make complete sentences. ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି column 1 ସହିତ column 2 କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା. ଦେଖ ଆଇରେ ଅଛି if I had a magic wand ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା C ସହିତ I would give myself wings. Next if it rains tomorrow ତାହେଲେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା
ଏଇଟା ଇ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନେବା we will stay indoors and play board games ତାହେଲେ 3 ରେ if you had listened carefully ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି carefully ଶୁଣିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଏଠି ଯୋଡ଼ିବା 3i ସହିତ ପିଲାମାନେ ଏଠି f କୁ ଯୋଡ଼ିବା ହେଲା you would have solved the puzzle ତୁମେ ମାନେ solve କରିପାରିବ puzzle ଧନ୍ଦାଟି ତାପରେ I v ରେ ଦେଖ if you finish your homework ତୁମେ ଯଦି ତୁମର homework finish କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଏଠି a ସହିତ we will go to there ହେଲା theater ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ସିନେମା ହଲ୍ ଯାଇପାରିବ ଏଠି theater ହେଲା next if I were invisible ତାହେଲେ v ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା v ଟାକୁ ଯୋଡ଼ିବା I would sneak into the secret room ତାହେଲେ VI if the alarm had rung ଯଦି alarm ଟା wrong ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ିବା କାହା ସହିତ ଏଠି d ସହିତ ଯୋଡ଼ିନା the boys would have woken up on time ଆଉ next ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ V complete the following sentences appropriately with either the main clause or the subordinate clause if clause ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି the teacher will be unhappy ତାହେଲେ टीचर अनहापी अछंती पिला माने एटा हम कोन करबा ना मुख्य उपवाक्य किबा आश्रय उपवाक्य व्यवहार करी वाक्य गुडी को यथोपयुक्त भाबे पूर्ण करबा हैला ताले देखो योर टीचर विल बी अनहापी ताले इफ हम लगा इफ यू डोंट कंप्लीट योर homework HOMEWRK लिख लेला नेक्स्ट 2 नंबर they would have cut the train if लिखिबा they had left earlier EARLIER next 3 नंबर dash if you continue to stay up late every night ताले एठी कोन करबा you will feel tired feel TIRED ହେଲା नेक्स्ट 4 नंबर रे if she knew the answer dash ताले dash लिखिबा एठी if she knew the answer she would raise her hand up next 5 number dash if she had studied harder तार से यदि कठिन परिश्रम करिवो तो देखिबा एठी देखिया she would have passed she would have passed next 6 रे if I had a million rupees ताहले जदी million rupees हो कोन हो I would travel I would TRAVEL over the world WORLD हैला नेक्स्ट भियर देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग sentences one example has been done for you ताहले आई भिरे देछि पिला माने निम्नलिखित वाक्य गुडी को पूर्ण कर गोटिए उदाहरण तुम भाई दिया जायछि ताहले देखो 1 नंबर if I were a tree ताहले I would play with the wind and talk to the birds ताहले पिला माने जदी कोन होछि जे गोटे ट्री थांता गछ होई थांता ताहले से कोन करथांता खेली थांता पवन सहित आ कथा होई थांता बाड़ सहित ताहले 2 रे करबा if I were the head teacher of my school जदी हेड टीचर करा जिवो ताहले कोन हबो लिखिबा I would introduce introduce yoga class for the students for the it लिखि दोछि STUDENTS ठीक अछि नेक्स्ट 3 नंबर if I were a bird ताल गोटे जदी पखी जिवो कोन करबो उड़ीबो
I would fly FLY ঠিক ଅଛି ନହେଲେ ଲେଖିପାରିବ over the mountains fly ଏଠି ଲେଖିଦେବ OVER ହେଲା over the mountains MOUNTAINS ঠিক ଅଛି ନେକ୍ସଟ ତା ନମ୍ବର if I were a magician ତାହେଲେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ହେଲେ କଣ କରିବ ଲେଖିବ I would turn TURN ପିଲାମାନେ turn ହେଲା everything 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 into gold ହେଲା ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବରରେ if I had studied harder ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର କଣ ହବ I would would have got a first class got a FIRST first class ঠিক আছে ନେକ୍ସଟ let us listen ତାହେଲେ ଆସ ଶୁଣିବା କଣ ଶୁଣିବା ଦେଖିବା ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇଛି you will listen to a woman narrating a story as you listen if in the blanks in the following sentences by selecting the correct option transcript for teacher on page 46 ତାହେଲେ 46 ରେ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ତୁମେ ମାନେ କରିନେବ ଏଠି ଯେ ପଚାରିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ କହୁଥିବା ତୁମେ ମାନେ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଠିକ ବିକଳ୍ପ ବାଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ତାହେଲେ ଏଠି 46 ପେଜରେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କହିଦଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନିଅ ଏକ ନମ୍ବର the rope tying the bundle of sticks was ତାହେଲେ was ଏଠି ଦେଖ ଲୁଜ thick short ତାହେଲେ ଏଠି ହବ ଲୁଜ LOSE ନେକ୍ସଟ ଦୁଇ ନମ୍ବର the scholar is finally referred to as ତାହେଲେ irritable ନା mischievous ନା arrogant ତାହେଲେ ଏଠି ହବ arrogant ARROGANT ঠিক ଅଛି ଲୁଜ ଆଉ ଟୁ ରେ arrogant ନେକ୍ସଟ କରିବା ଦେଖ you will once again listen to the story as you listen number the events of the story in the correct order of occurrence ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ଦେଇଛି ହେଲା ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଶୁଣିବ ତୁମେ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଗଳ୍ପଟିର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇକି ଲେଖ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇକି ଲେଖିବ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିନେବ ହେଲା ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 5 ନମ୍ବରଟା ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ହେଲା ଏକ କୁ ଆସିବ ତାପରେ ପିଲାମାନେ 2 ରେ ହେଇଯିବ 8 ନମ୍ବରଟା ହେଲା 8 ନମ୍ବର ତାପରେ ଆସିବ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସଜେଇବ 2ଟା ହେଲା ନେକ୍ସଟ 2ଟା 3 ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା 4 କୁ ହେଲା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟଟା ଆସିବ ତାପରେ ପିଲାମାନେ 7ଟା ଆଣିବ ତାପରେ 6ଟା ଲେଖିବ ହେଲା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବ 4ଟା ବୁଝିହେଲା ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ନମ୍ବରିଂ କରିନେବ ସଜେଇ ନେବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ let us speak ତାହେଲେ ଆସ କହିବା ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ପଢି ନେବ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ ରିଡିଂ ପାଇଁ କେବଳ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ହେଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ତରତରରେ ବନେଇଲି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ନ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ